Okay, game to na ta. Sa ato ang class ibakbakan diri sa Plaza Independencia. Midaog sa gimuan ang team Mandawi. Kini game to na. 1-0 na, 1-0. Servisyo Shantoy para dos gidagal ni Jomel kalitag tukmo Jason nag gispay kan. Side out, side out. Servisyo apon. Kini atong bakbakan diri ha, sponsor ni sa Cebu City Government. Okay, sponsor ani headed by our beloved Mayor Mayor Archibald. Tok mo ni Jason, sao ni Jubel. Jason. Shantoy. Rigi. Layat lagi si Rigi ha. Layatan na ganang Rigi. Bang! Kuha siya toy. Jubel Ducante. Sabit pa yun. Servisyo, Mr. Explosive Jobert Balsinas, drop shot, kuhan Jubel. Gibalikan. Shantoy. Ni ganing kuhan kaut Shantoy laom oy. Kawatong Shantoy laom. Side out, side out. Servisyo, Rigi. Jason, to Rigi. Jobert. Apon. Short. 1-0 ato skora, 1-0. Pabor sa team Cebu City. Side out. Ono 0 lang yapon. Servisyo Jubil. Rigi. Bang gilabay. Wild shot. Gikan ni hapon, out kayo. Bola sa team Cebu City, servisyo Shantoy. Shant Labra. Shantoy again. Shantoy. To Jobert. Lah. Out. Out ball. 2-0. Servisyo Shant Labra. Grabe ya. Gibasuka naman itong Jobert. Tara, Jobert, kuha pa. PJ hatag. Hala, Shantoy. Ngiga Rigi kaban. Finishes. Oh, katosa. 2-0 bola sa Team Mandawi. Kilo, kay 2 kilo. Joel. Shantoy. Bang! Pabutan na laras kalit. Nakadipinsa pa ang Team Cebu City. Traveling. Good item. Ihatag ni Jason Bulohon. Grabe kapugi ni Jason. Wala kay dual no. Batita. 2-0 servisyo Jobert. Shantoy. Lah, Shantoy gilayatan. Jobert. Lah. Jason. Agay aray ko. Kasakit nga tira. Servisyo apon. Shout out ha ni Tatay Conrado Aliga in attendance sa atong bakbakan diri. Si Tatay Conrado Aliga dara sa atong kilirano, daraw. Tatay Conrado Aliga ga kuana ga kau. Servisyo. Shout out sa ni Konsehal Silso Gaburada. Shout out sa Konsehal Jewel o ni Konsehal Rosalie Montalya dias Panoypoy.
Shout out Kunsel G Arnoco. Ug ni Ma'am Sarix. Boss Charlie Milan ug ni Boss Charlie Intervention, shout out. Boss Yul Kanyasa, shout out. Boss Jok Jok De La Calzada Cañetes, shout out. Boss Junjit Rice Ambag, shout out. Shout out sa ni Papart Eric Lasarte ug ni Manoy Ili. Long time na. Wala. No siya ni Manoy Ili. Side out. Servisyo Shantoy. Jobert. Lah. Jason, taga goal. Bal Jubil. Inside kayo. Wala. Lagi reklak. Daraw. Wala ni. Out pa gyud. Service yung Jubil. La. Jobert. Reggie Caban. Answer by Shantoy. Gilayatan sila Jubil. La. Jubil. La. La. Inside. Inside. Kailan score dito, boss? Kita. Score boss. Ayo dia lagi kita lagi. 2-1 ha, 2-1. Kini para iguales. Oh. Oh, 2-1 ato score ha. Para iguales ang team Mandawi. Game 2 na ta, game 2. Midaog sa game 1 ang team Mandawi. Iguales 2. Service Jubel. Santoy. Wa kadaggan si Reggie Caban. Iguales 2 sa servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. Alah. Inside kayo, inside. Bola sa Team Mandawi. Servisyo Apon. Putukan mo, Jason. Out ball. Servisyo Apon. Na? Apon drop shot, kuha pa Santoy. Reggie Caban overhead. Out. Away from home. Out. Away. Away Reggie. Gamay kayo. Para madako. Jubil. Hala. Impas na. Bang! Spartan shot. Reggie! Apo no? Kamag-kamag na itong kampo no eh. Pokot ang maral. Tris, dos na? Servisyo Reggie. Dagan Reggie. Lah! Puro drop shot atang ni Jobert. Unay Shantoy labra. 4-2 na, 4-2. 2 point lead in favor of Team Mandawi. Servisyo Reggie.
Jobert. Lah, overhead. Kuha pa. One hand. Jason to the rescue. Gibalikan. Jobert. Gikusog-kuso ang Team Cebu City. Diri na sa Spikas. Inside. 5-2. 5-2 sa atong game to. Lah. Giat nga sila Santoy. Service yung Santoy. Point. 3-5. Service yung Santoy. Robert. Side out. Okay, back to the ball game. 5-3 mga birds sa to score. Pabor sa Team Mandawi. Santoy. Topon. Gibalikan sa pon. Siga matapon. 5-3 sa 5-3. Servisyo. Jobert. Jason. Pang! Namumba ng bomber. Side out, side out. Service Japon. Tok mo na Joel. Sabit. Saya nakalak na magulak. Service Jason. Joel. To Jason. Santoy. Pang! Gilaras man. Sakit at bulaha. Service Origi. Pang! Bangge. Size. 3-point lead in favor of Team Mandawi. Game to. Para champion ang Team Mandawi yan ya. O ang Maricel Anthony Cicero na mapalit na ninyo sa mga branches. Diya sa Sangat San Fernando Poblacion Karkar, Guadalupe Karkar, o diya sa Abogon Sibunga, o sa newly open diya sa Kansuhong Talisay. O gusto mong disco, one ay lain. Arnoco Ono Disco Mobile. Basta disco, Arnoco. Basta Arnoco, disco. O ang Itians Big Shop diha sa Kagay Barili. Ni Boss Christian Samyon. La. Pak. Sango wan, sango. Robert. Tubig J. La. Hindi mo huna po. Service Jubel. Apon. Santoy. Pwede. Wag. Ligwat pon. Ligwat. Na. Buk. La. Bukot. Service Jubel. Point. Ilan na no, Ricky? 8-5. 8-5.
8-5 mga birds ha. Last 4 na ang team Mandawi. La! Bang! Sa Pinday oy, sa Pinday si Jason. Di makalihay yun. Nagitan ka naman. Gag sa Pinday. Katawa apon oy. Noy bina mga birds. Apon. Ba Santoy, basa Jumel ba? Naabdas kawati Santoy. Noy 5 ha. Last 3 ang team Mandawi. Para 2 ducks. Ate, dali, nagbalik siya. Servisyo, Jobert. Santoy. Tuapon. Jobe, ala, kuha pa pun. Awa! Tabang! Tabang mananabang! Cruise sa pun ni taon. Out ball. Gulo na lang ha. Uba na sila. Side out. Mandawi. Mandawi's ball. Servisyo hapon. Santoy. Let it fly. Pictos. Punit pa. Out ball. Gis. Gis. 5. Last 2 na ang team Mandawi. Servisyo. Bong. Gubert. La. Short. Side out mula sa Team Cebu City. 5 Gs ha, 5 Gs. Sa atong game to. Servisyo Jason. Servisyo Jason. La. Wag. Point size. Size G's. Servisyo Jason. Apon. To Santoy. Inside. Ukab. City G's. Bisag hangin ba? Fire. Kuan sa kayo, gusto niya po ko. Hapon. Jubel. Out. Ha. City. Ilan na? 8 Gs. 8 Gs na. 8 ah, servisyo para 9, 8 Gs. 9 Gs na, 9 Gs. Ay. Makabaos ka ha ang team Cebu City. Para igualis na ni. Hapon. Iya ito na, tugod. Rigi. Santoy Labra, Mikanlat. Liyata Jumil. Ay. Hapon. The pride of Dalaget. Misses that one. Igualis na. Last to. Hapon. To Jason. Ay. 11 Gs. 11 Gs. Mikilab lang sa usa ka pamilok. Naglabaw na ang Team Cebu City para daog. Time out. Sabado Gs ha. Service si Jubel. Oh, tira Jubel. Shot. Inside. Ari ka diri makata mo. Dito na isuga. Pasok kay tira Jubel. Service si Rigi. Rigi nakatugod. Ay, Guales. Guales. Para 2 ducks.
Para tudak, servisyo, Reggie. Yan, itulbong ni, kanong itulbong. Hapon. Lah, kuha pa, Jubil. Out ball ra ba? Lah, kaniha, out ball. Igualison siya? Igualison siya. Tagsay pikat. 11 iguales. Ipachik ang bata ni Jobert to. Tanaw na to. Madaog ba na ba ni? Ay, Jobert may pusing. Wang, ibato sa pon. Wah. Apon to Jobert. Kanlat sa sapon. Lah. Apon. Bang, suga bulan. Pagi kalitag tupon. Bang, di bato kapon. Jubil. May parak. Giba si Mr. Explosive. Jobert Marcinas. Up, Jubil. Tatay Conrado Aliga mga words. Pabuinas. Yo, hapo, Jubil las. Kalmang naon. Service si Jubil para daog. Ipagrakpil. Gusto nang tapusin ang laban sa Team Mandawi. Para tudak sila mga board. Ay, Reggie Batman. Tinait sa tira Santoy. Kasakit. Sakit ato tira Reggie. Kalit kayo. Lah. Servisyo Santoy. Igualison siya. Kinsa kay makadaog aning dua ning game to. Reggie. Santoy. Out, boy, gilabay kay Santoy, mga words. Gilabay ra agwanta latag usa. Kana panglas nga utong ba? Check. Check, Reggie. Para last utong kuno, po ba Reggie? Apon, the pride of the langit. Okay, laptos. Lapit ra ba? Sapid tiil. Bang! Out yung tira Santoy. Para midaog yun ang Team Mandawi. Congrats Reggie, Apon, and Jubil. Sila ang atong champion diri sa Plaza Independencia. Giliban ako ni Apon. Wala.